Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. Alright, so in this video we're going to move the next subtopic in this chapter. The topic is radioactivity. So what does it mean by radioactivity, or also known as radioactive decay? The decay process, the radioactivity is actually a decay process that will involve a radioactive nucleus that is unstable, and it will tend to break down and form a more stable nucleus, and then at the same time they will produce a radiation that is called alpha, beta and also gamma. So this type of radiation will be produced when the decay process occurs. Okay, so let's look at the definition of radioactivity or radioactivity decay. Radioactive decay. So radioactive decay means the disintegration of unstable nucleus to form a more stable daughter nuclei. So it means from unstable nucleus, for example uranium, it will decay and form a more stable nucleus, and at the same time it will emit alpha particle or beta particle or gamma particle. So at the same time, bila decay proses tu berlaku, pada masa yang sama dia akan produce juga alpha particle, beta particle dan gamma particle. So this radioactive decay process will happen spontaneous and random. So maksudnya kita tak boleh predict pun bila dia akan berlaku. We cannot even plan when it will happen, and we cannot even predict the time frame of the decay process. Tapi we can always calculate the probability of the decay process. Later kita akan tengok list of formula yang kita akan gunakan to calculate the probability of the decay process. So random dekat sini, it means we cannot predict. It will happen naturally. Spontaneous sama juga, it will happen by itself. Tak akan ada any help ataupun external stimuli yang akan menyebabkan proses tu berlaku. Okay. Okay, so tadi saya cakap ada 3 radiation yang akan produce bila proses decay ni berlaku. Yang pertama, it could be alpha ataupun beta ataupun gamma. Okay, so let's look at alpha particle first. Okay, alpha decay. So apa dia punya ciri-ciri untuk production of alpha particle? Okay, so ciri-ciri untuk alpha particle, kita boleh bayangkan helium. Okay, 4 helium nucleus. Okay, of course kalau kita tengok dari segi number of nucleon dekat sini adalah 4. Okay, number of proton adalah 2. So that means alpha particle will have 2 protons and 2 neutrons. Okay, 2 protons and 2 neutrons. Okay, and then dia punya charge adalah positif. Okay, so helium is always positive charge. Kenapa positive charge? Sebab dia ada 2 proton dekat situ. Okay, so dia punya charge adalah positive 2e. Okay, apa maksud positive 2e? E bermaksud charge of electron. Okay, sebenarnya dia bukanlah exactly charge of electron. E itu bermaksud elementary charge. So elementary charge ni, dia punya value is always the same as charge of electron. Negative 19 coulomb. So positive 2e bermaksud 2 kali charge of elementary charge or charge of electron. Same amount like charge of electron. Okay, so positive 2e lah, 2 times 1.6 exponent negative 90 coulomb. And dia punya mass adalah 4 point blah 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 U. Okay, so kat mana dia tengok mass adalah dari segi dia punya nuclear number kat sini. So ini sebenarnya represent dia punya atomic mass. Okay. Alright, selain daripada U, sebenarnya kita ada juga unit yang lain, iaitu gram per mole. Okay, untuk nilai 4 itulah 4 point blah blah blah. Okay, and then next, characteristic of alpha particle, dia ada least penetrating ability. Okay, so apa maksud least penetrating ability? Okay, first kita kena tahu alpha particle ataupun beta particle, ataupun gamma particle, ketiga-tiga radiation ni, dia ada ability to penetrate a certain matter. Okay, sebab bila ada production alpha, beta, gamma ni, actually dia agak dangerous kepada kita. Okay, so dia able to penetrate a certain matter. Okay, dan ketebalan matter tu, dia akan bergantung kepada ketebalan matter tu lah, yang mana yang dia boleh penetrate, yang mana dia boleh pass through. Okay, so to protect ourselves ataupun to protect apa-apa jenis matter
from this radiation, okay, dia ada a few characteristic di mana kalau kita block this alpha particle by a sheet of paper, okay, by a thick sheet of paper, maksudnya agak tebal paper tu, alpha tu can be stopped. Ataupun a layer of cloth pun boleh, okay, kita akan stop this radiation of alpha particle. Dia tak boleh pass through lah. Okay, so that's why dia ada least penetrating ability. Bermaksud kalau compare dengan beta ataupun gamma, beta dengan gamma tu dia boleh pass through lebih tebal lah, lebih banyak matter yang dia boleh penetrate. Okay, and then next characteristic, its motion can be deflected by both magnetic field and electric field. Okay, by magnetic field, B and electric field. Maksudnya kita tahu alpha particle ni adalah positive charge particle. Jadi kalau let's say kita bawa magnet dekat dengan alpha particle tu, dia punya path ataupun motion, dia punya path of the motion will be deflected. Kalau dia pergi straight, sepatutnya dia pergi straight line, tapi disebabkan ada magnetic field, dia akan deflect. Begitu juga dengan electric field, disebabkan dia charge particle. Kita belajar dalam chapter 5 electromagnetic berkaitan dengan magnetic field. Kalau ada magnetic field, charge particle tu dia akan deflected. Sama ada nak bergerak in circle ke, okay, as long as dia akan deflected lah. Okay, so apabila any nucleus yang undergoes alpha decay, yang akan emit this alpha particle, it will loses 4 nucleons. Maksudnya dia akan lose 2 protons and 2 neutrons. Kita tengok satu equation. Okay, so kat sini adalah dia punya contoh lah. Okay, contoh bagi nucleus yang akan emit this alpha particle, X, A, Z. Okay, di mana A tu adalah kita punya number of nucleons, Z adalah number of proton. So apa yang akan jadi, kita kena minus with 4. Okay, sebab kita tahu alpha particle dia ada 4 nucleon number, jadi kita kena tolakkan dengan 4. Okay, sebab tu kita ada emission of alpha particle dekat sini, yang mana helium 4 lah. Okay, 4 to helium. Okay, so we have to minus by 4. And then sama juga proton number, kita akan tolakkan dengan 2. Sebab helium ada 2 proton. Barulah dia boleh produce alpha particle. Okay. And then to make this equation and to make the energy conserve for this equation, akan ada energy release lah. Kat sini akan ada energy release. Okay. So contohnya diagramnya dekat bawah kat sini. That will be, this one will be the parent nuclei. Okay, sama juga, simbol yang sama dengan number of nucleon and proton yang sama. And then dia akan produce alpha particles, which is the 4 to helium. And then we have to minus 4 the nucleon number. And then for the proton number, we have to minus with 2 lah. Okay, so simple. So ini antara contoh alpha decay yang melibatkan certain atom, iaitu PO and juga radium. Okay. Okay, kalau kita tengok sini, dia akan form a more stable nuclei, iaitu lead dan juga Rn. I'm not sure what is Rn. Nanti double check balik dalam apa tu namanya, table of periodic table tu . Okay, as long as kita tahu dia akan produce this helium ataupun this alpha particle. Okay, so let's proceed to beta decay ataupun beta particle. Okay, so beta particle ni actually ada 2 jenis. Yang pertama kita ada beta positif ataupun dinamakan positron, dan juga beta negatif yang dinamakan negatron. Okay, so kalau positron maksudnya positif lah. Okay, kita tengok kat sini, dia simbol pun positive 1 untuk elektron. Tapi kalau negatron, dia akan jadi negatif. Okay, so mass untuk beta particle ni sama macam mass of electron. Okay, so saya highlight kat sini, dia sama macam mass of electron. So actually dia ada satu nilai elektron. Tapi it could be positive and it could be negative. Okay, dan ini adalah dia punya mass dalam unit U. Tapi kalau mass of electron dalam unit kg is always 9.811 exponent negative 31 kg. Okay, so this beta particle has moderate penetrating ability. So, kalau compare dengan alpha particle, beta boleh pass through lebih banyak lah. Okay, kalau nak stopkan this radiation of beta particle, kita boleh block dia ataupun kita boleh stop dia by few mm of aluminium. Okay, few mm of aluminium sheet. Okay, so agak banyak boleh masuk kat situ. Okay, again,
dia punya motion of beta particle can be deflected by both magnetic field and electric field because it is charged particle, sama ada positif ataupun negatif. So let's go through two types of decay here. We have positron and we have negatron. Okay, positron senang ingat sebab dia macam positif, so dia B positif. Okay, so kalau positron, okay, so saya highlightkan dekat sini, ini adalah positron dan ini adalah negatron. Okay, so kalau positron, apa yang akan berlaku adalah disebabkan dia positif, okay, disebabkan dia positif, so kita nak hasilkan positron ataupun beta dekat bahagian belakang ni. So saya highlightkan, this is actually B plus, okay, beta plus. Okay, kita nak hasilkan B plus dan 1 dekat sini adalah proton. So maksudnya we have to minus the proton number, the original proton number by 1. So you have to minus by 1 sebab kita nak hasilkan satu lagi proton. Okay, so apa yang akan jadi adalah actually the proton, okay, the proton of the parent nuclei will be converted into neutron sebab kita tolakkan satu kan. Okay, so pergi mana proton tu? So dia akan hasilkan neutron. Okay, dia akan hasilkan neutron. So that's basically positron decay lah. Okay, so beta decay ni akan happen apabila unstable nuclei has too many protons compared with the number of neutron. That's why kita kena tolakkan proton number ni dengan satu sebab dia terlalu banyak. Okay, dia akan converted into neutron so that dia akan form a more stable daughter nucleus. Okay, so contohnya kita tengok dekat sini, this is the example. Okay, so from 230 of the nuclear number, so it will maintain 230. Okay, kenapa? Sebab kita punya beta particle positif dekat sini, dia tak ada nuclear number. Dia hanya ada satu elektron sahaja. Okay, so apa yang akan jadi? Proton number dekat bawah ni akan plus with, akan minus 1. 91 akan minus 1, dia akan jadi 90. Disebabkan kita nak produce another 1 of beta particle tadi. Okay, sebab kita punya positron ni, bayangkan dia ada satu proton lah. Okay, so kita nak buang satu proton, barulah balance equation kita. Dan setiap decay process of beta particle ni, they will always produce a neutrinos. Okay, another particle that is called neutrinos. Okay, neutrinos ni adalah simbol bagi neutrinos. Okay, so sentiasa kena produce lah. Okay, so sentiasa produce by emission of beta particle decay untuk make sure yang energy tu akan conserve lah basically. Okay, equation ni akan balance. Alright, so kita tengok pada negatron pula, di mana kita punya beta adalah negatif. Okay, so kalau negatron, dia punya neutron is too many neutrons. Okay, this unstable nucleus, dia ada too many neutron, jadi neutron ni kena converted into proton. Jadi untuk hasilkan beta negatif dekat sini, kita tengok pada negatif 1. Okay, kalau negatif 1 nak producekan negatif 1, maksudnya kita punya Z ni kena tambah dengan 1. Okay, kita kena tambah dengan 1, barulah kita punya equation tu akan balance. Jadi, kalau kita tengok kat sini, from 88 dia akan jadi 89. Okay, nak balancekan balik, sebab tu dia ada negative 1 dekat sini. Baru dia jadi 88 balik lah, the radium atom. Tapi ingat, the nuclear number will always constant. Okay, kalau 228, kat sini pun 228. Okay, sebab beta particle kita, dia tak ada apa-apa dekat nuclear number ke atas lah. Dia hanya ada number of electron sahaja. And then, sama juga untuk beta negative decay ataupun negatron, dia akan produce anti-neutrinos. Okay, so dia akan produce anti-neutrinos so that to make the equation ataupun the energy is conserved. Okay, so itu adalah two types of beta process. Okay, so next kita pergi kepada gamma rays. Okay, so next adalah gamma rays. Ini adalah simbol bagi gamma rays. Gamma rays ni korang boleh bayangkan dia sebagai electromagnetic radiation ataupun light with high energy of photon. Okay, so macam electromagnetic radiation lah. Dia actually not particle, dia adalah light. Okay, so it is uncharged, maksudnya dia neutral. So kalau dia tidak ada charge, maksudnya dia tak boleh deflected by electric field or magnetic field sebab dia bukan charge. Dan even dia tak ada mass pun. Okay, so actually emission of gamma particle ni dia tak akan affect the parent nucleus.
Okay, jadi kalau ada emission of gamma, dia akan maintain dia punya nuclear number, dia akan maintain dia punya proton number. And then gamma ray has the most penetrating ability. Maksudnya dia boleh penetrate semaksimum yang mungkin lah. Okay. Okay, even kalau dense material pun, macam kita punya tissue body ni pun dia boleh penetrate. Okay, kita perlukan a few centimeters of lead, PB kan lead kan, lead, okay, untuk stop this gamma ray. So agak tebal lah dekat situ kalau compare to alpha beta. So macam saya kata tadi, gamma ray ni dia tak akan menyebabkan the unstable nucleus hilang proton ataupun hilang neutron. Tapi apa yang akan jadi, the nucleus will be excited, jumps to different energy level. Okay, itu sahaja. Okay, dia akan jump to different energy level. Tapi kita tak belajar detail tentang energy level. Cuma kalau nak produce gamma ray ni, nucleus tu memang tak jadi apa-apa, just dia excited to a different energy level. Okay, so ini adalah contoh bagi equation yang akan produce gamma ray. Kalau perasan, nukleus asal dengan nukleus yang lebih stable sama sahaja dari segi nuclear number dan proton number. It's just that dia ada star dekat sini menunjukkan yang perbezaan energy level dekat situlah. Okay, the star means the excited state of the nucleus, so they jump to a lower level of energy. Okay, so ini adalah contoh kita punya equation bagi plutonium 240 nucleus. Okay, so dia akan produce gamma radiation. It means gamma radiation high energy photon or high energy electromagnetic wave. So, ini adalah conclusion ataupun comparison between the emission of alpha, beta and also gamma. So, dari segi charge, kita dah discuss tadi yang mana yang lebih besar charge dia. Of course lah alpha. Begitu juga dengan mass. Sebenarnya alpha yang has greater mass compared to beta and gamma. Beta sama ada positive 1e or negative 1e and gamma is no charge, neutral. Okay, so and then kita tahu juga yang mana yang akan deflected by electric field and magnetic field. Only gamma is not deflected sebab dia tak charge. Alright. So, next is ionizing power. So, what does it mean by ionizing power? Is actually the ability of this radiation to damage a certain molecule, to alter the certain molecule. So, bila particle ni, dia strikes another matter, so maksudnya dia boleh alter, dia boleh ubah dia boleh ubah the tissue cell, the body cell, so dia akan affect the function lah. Okay, jadi yang mana yang lebih bahaya sebenarnya alpha particle yang lebih bahaya sebab mass yang lebih tinggi. Okay, compared to gamma sebenarnya kalau dia masuk, even dia boleh penetrate more, tapi sometimes dia tak affect pun the tissue bodies. Okay, tetapi in terms of penetration power, alpha has the weakest penetration power. So maksudnya kalau radiation tu terlalu banyak, baru dia akan affect kita punya body function lah kalau dia strikes our cell. Okay, so yang ni kita dah discuss detail. And then ability to affect the photographic plate. Okay, ni kalau kita nak tengok photographic plate, maksudnya kita nak tengok the path of the particle. Okay, macam mana dia punya react with light lah. Basically, kita nak tengok the photo. Okay, dia react with light. So, ketiga-tiganya akan ada reaction with light. And then, ability to produce fluorescence sama macam elektron yang kita belajar dalam chapter 10 tu. Bila ada interaction, adakah dia akan produce light ataupun dia akan produce photon. Jadi kalau ketiga-tiga jenis radiation ni, ketiga-tiganya kalau ada interaction dengan particle ataupun matter yang lain, dia akan produce light lah. So dia able to produce fluorescent color lah. Actually dia akan able to produce light lah basically. Okay, so itu adalah comparison dia. Okay, next kita nak tengok some equations to calculate the probability of a decay process. Okay, equation yang pertama, kita ada dN over dt. Okay, so dN over dt ni actually adalah rate of decay. So rate of decay is the probability of the nucleus to decay. dN over dt lah. N tu refer kepada number of atom, number of molecule. Time tu adalah time taken lah. Okay, so decay rate is directly proportional to the number of radioactive nuclei present in the source. Okay, so this radioactive decay, this rate of radioactive decay, dia adalah directly proportional to the number of
nucleus present in the source. Okay, kalau mathematically kita boleh buat dia dn over dt directly proportional to n. So apa maksud negatif dekat sini? So kita tengok equation tu akan ada negative sign nanti. So it shows that the nucleus after the decay dia akan decrease. Okay, so dn over dt, kita letak satu constant lambda, iaitu decay constant, and then we have to times by number of nucleus with the negative sign. Okay, negatif tu macam saya kata, menunjukkan the number of nucleus kat sini, dia akan berkurang lah, okay, after dia undergoes a decay process. So, itu adalah decay rate. dn over dt adalah kita punya decay rate. Okay, number of decay per second lah. Okay, sebab dia ada overtime. Dan ini kita boleh cakap the number of nucleus present in the source. Tak kisahlah banyak ke sikit, yang penting aktiviti dia akan sama. Alright, so kita pergi kepada unit bagi lambda dekat sini. Okay, lambda adalah decay constant. Okay, dalam equation dia adalah decay constant. Okay, saya dah hadir kat sini. Dia adalah decay constant. Dan kalau kita rearrange equation tu, kita akan dapat decay constant tu unit dia as -1. Sebab number of nucleus tak ada unit lah. Sebab dia hanyalah number. Okay. So next kita tengok apa pula activity. So activity ni actually benda yang sama dengan rate of decay. Okay. So activity. So activity A is actually negative dn over dt of the sample, the rate of decay. So A equals to dn over dt. Okay, so that's why equation dekat atas tadi, kita boleh tuliskan dia dalam form A equals to negative lambda n. Sebab kita ada rate of decay tadi equals to negative lambda n. And then dn over dt ni is actually the activity of the decay. So what is the unit of activity selain daripada unit dia adalah second negative 1? Okay, so activity ni pun sama. Dia ada unit yang sama iaitu second negative 1. Tapi kita ada lagi dua unit extra iaitu becquerel, BQ, Curie, CI dan number of decay per second ni second negative 1 lah. Ataupun number of particle per second pun kita boleh kategoriskan dia sebagai rate of decay. Okay, and then ada conversion antara becquerel dengan decay per second. Okay, so becquerel decay per second dan juga Curie. Sorry. So 1 BQ is equivalent to 1 decay per second and 1 Curie is equivalent to 3.7 exponent 10 decay per second. Okay. So kalau BQ ni dia sama macam decay per second ataupun second negative 1. Tapi kalau kita nak relate dengan Curie, okay, Curie ni dia special sikit, dia ada value dia sendiri. Okay, 1 Curie is equivalent to 3.7 exponent 10 per second lah. Okay, jadi ini adalah conversion antara Curie dengan decay per second. Tapi kita punya SI unit is always decay per second ataupun second sahaja ataupun becquerel. Okay, so ini adalah SI unit bagi activity or dn over dt lah. Okay, dn over dt. So, ni dia punya SI unit. So, Curie tu kalau make sure, kalau nak guna formula, mana-mana formula yang kita dah introduce, contohnya formula ini, kalau nak guna formula ini, okay, make sure kena convert Curie kepada becquerel dulu ataupun convert kepada decay per second. Okay, conversionnya adalah 1 Curie, saya tulis dia lagi sekali, 3.7 exponent 10 per second. Okay, so ini adalah conversion dia. Okay, so next kita pergi kepada decay constant dan simbol dia adalah lambda yang mana ada dalam formula yang kita dah discuss tadi. So decay constant is actually the probability of the nucleus. Okay, probability of the nucleus to decay in 1 second. Sebab unit dia sendiri adalah second negative 1. So apa probability dia untuk decay dalam masa 1 second. Okay, so setiap nucleus yang berbeza mempunyai lambda yang berbeza. So lambda adalah unit bagi decay. Lambda adalah simbol bagi decay constant. Alright, so ini adalah rearrangement of equation bagi yang atas tadi just to make lambda as a subject to show that lambda has a unit of second negative 1. Okay, so next kita pergi kepada, okay, from the decay law. So decay law punya equation yang kita discuss tadi lah, dn over dt equals to negative lambda n. Ataupun ini juga adalah activity. So daripada equation ni kita boleh derive dua equation lagi. Kalau kita boleh derive dua equation lagi. So actually ada derivation dia menggunakan integration.
Okay, so saya rasa tak perlu discuss kot integration tu. Yang penting kita nak hasilkan dua equation penting lagi, iaitu equation yang melibatkan activity dan equation yang melibatkan N. Okay, so equation pertama adalah A equals to A naught E negative lambda T. Dan equation yang kedua adalah melibatkan number of molecule N equals to N naught E negative lambda T. Okay, so ingat activity is the same as dN over dt, iaitu kita punya rate of decay process. So kalau A naught kat sini represent the initial activity, so it means A naught activity at time t equals to 0, the starting point. Tapi kalau A, final A activity after some time. Okay, after some time yang kita substitute time dekat sini, so dia akan bagi nilai activity ke situ. Okay, so kalau number of molecule pun sama ataupun number of nucleus, N naught represent the number of the nucleus at time, at the initial value of number of nucleus lah at time t equals to 0. So berapa yang present pada waktu tu sebelum dia decay. Okay, and then N final akan jadi berapa banyak the radioactive nuclei yang tinggal after time t. Okay, so kita faham dari segi N naught dengan N dekat situ. And even formula A equals to negative lambda N, okay, formula yang daripada sini tadi, negative lambda N kan, kita boleh jadikan dia A naught equals to negative lambda A naught. Bermaksud, initial activity, dia akan effect, initial activity, dia akan relate dengan the initial number of atom ataupun initial number of nuclei. Okay, so basically kalau kita nak concludekan kita punya equation setakat ni, equation yang pertama is rate of decay ataupun A is equals to decay constant times with the number of nucleus present in the source. Dan equation ini kita boleh derive lagi dua equation yang melibatkan activity, A naught E negative lambda T ataupun N naught E negative lambda T. Okay, dan yang kedua, equation ini juga kita boleh gantikan dengan initial value. Semuanya initial value. Okay, so basically itu adalah conclusion untuk first part untuk proses equation bagi proses radioactive decay. And then we have another equation, okay, which involve half-life. So apa yang dimaksudkan dengan half-life dekat sini? The tendency of the nucleus to reduce by half of its value. Okay, kita tengok graf dekat bawah ni. The graph of number of nucleus versus time. Okay, so N naught represent the initial number of nucleus. Okay, so saya highlightkan semua ni adalah kita punya initial value of nucleus. Okay, after dia dah reduce by half, kita tengok ni dia reduce by half. Okay, time yang diperlukan adalah T half. Okay, so saya highlightkan T half dekat sini. So apa yang dimaksudkan T half adalah half life. So untuk dia reduce by half, diperlukan T half. And then sama juga untuk dia reduce by another half. Okay, so dia reduce by another half dekat sini. So diperlukan 2 kali T life. Okay, maksudnya kan kita cakap this process cannot be predicted. We cannot predict the time frame, the time frame, how long will the nucleus live. Tapi we can always calculate the half-life of the nucleus. Okay, the tendency of the nucleus to reduce by half. So dia ada half-life dia sendirilah. Okay, so kita tengok pada formula half-life. Okay, half-life punya formula adalah T half equals to lambda 2 over lambda 2 pada ln 2 over lambda. Okay, ln 2 over lambda. So ada decay constant dekat sini. So decay constant ni unit dia second negative 1. So dia akan effect unit bagi time. It could be second lah. It will be second lah kalau lambda kita second negative 1. Tapi kalau lambda kita mungkin dalam unit time yang lain, for example minute negative 1, so kita akan dapat half-life dalam minute. So half-life ni it could be second, minute, hour, day and year. Yang penting kedua-dua kuantiti ni unit dia mesti tally. Tally dia punya unit sama ada second, minute, hour, day ataupun year. Itu yang penting. Alright, so itu adalah half-life, iaitu a tendency ataupun a time taken for a nucleus to decay to half of its initial number of atom ataupun initial number of molecule. So let's look at example 2 here. Alright, so example 2.
A radioactive source contains 1 exponent negative 6 gram of Pu239. So this is the initial mass of the Pu. 239 is the nuclear number ataupun kita boleh panggil dia sebagai atomic mass. Okay, atomic mass ni dia ada unit sama ada U ataupun gram per mole. Okay. And then, if the source emits 2,300 alpha particle per second. So, kalau tengok daripada unit dekat sini, alpha particle per second. So, that is the unit of activity or decay rate. Okay, sebab dia kata kat situ, they emit alpha particle per second. The number of decay per second lah. Okay, so first of all, kita listkan dulu information kita. So, we have atomic mass, iaitu molar mass juga. Okay, kita boleh panggil dia sebagai molar mass ataupun atomic mass, which is 239 unit U or 239 gram per mole. And then information kedua, mass present in the radioactive source. So mass of the Pu is 1.0 exponent negative 6 gram. So ini adalah initial mass lah yang present in the source. And then the decay rate or activity is 2,300 alpha particle per second. So boleh terus buat dia second negative 1. So first question, dia minta kita cari the decay constant. Decay constant iaitu lambda. Okay, decay constant adalah lambda. So formula apa yang ada lambda? Since kita ada n kat sini, mungkin kita akan terfikir, kita ada A, dn over dt, kita akan terfikir untuk menggunakan formula negative Ln lah. Okay. So, kita nak tahu berapa banyak number of atom present in this mass. Sebab kita hanya ada mass. Tapi kita tak tahu berapa banyak number of atom present. Okay, so apa yang kita perlu buat adalah kita nak kena cari this number of atom ataupun number of molecule. Okay, so first of all, apa yang kita boleh buat adalah kita dapatkan dulu. Kita ada mass dengan molar mass dekat sini. Okay, kita ada mass, kita ada molar mass ataupun atomic mass. Kita fokus kepada unit ni lah. Sebab mass kita dalam gram. So first step, kita mungkin boleh cari dulu number of mole. Okay, sebab kita ada mass dan juga molar mass. Tengok dari segi unit pun kita boleh nampak gram per mole. So kita boleh dapatkan something related with mole. Okay, so kalau ikutkan ada formula sebenarnya untuk dapatkan number of mole, iaitu mass over molar mass ataupun atomic mass. Okay, so molar mass ni dia punya simbol usually M lah. Okay, ini adalah M. So, kita boleh dapatkan number of mole. Okay, so mass is 1.0 exponent negative 6 gram over molar mass. Kita ambil yang gram per mole. Barulah kita boleh cancelkan the gram. Okay, bila kita cancelkan gram, kita akan dapat this mole. Naikkan ke atas, dia akan jadi positif lah. Alright, so the answer will be 4.18 times 10 to the power of negative 9 and the unit is mole. So, bila kita dah dapat number of mole, kita aim untuk dapatkan this capital N, number of molecule. So, macam mana daripada number of mole nak dapatkan number of molecule? Okay, so kita ada relation between Avogadro constant and number of mole. Relation dia adalah number of mole equals to number of particle divided by Avogadro constant. Okay, so number of particle yang kita nak cari, number of mole kita dah dapat dekat atas. That means we can figure out what is N here. Okay, tapi kita punya Avogadro constant ni kena refer list of constant. Maybe 6.023 exponent 23. I think that's the value of Avogadro constant lah. Okay, that's the value of Avogadro constant. And the unit is mole negative 1, I think. Okay. Alright, so Avogadro untuk dapatkan berapa kita punya N. And then, bila kita dah dapat N dekat sini, so now kita dah dapat N, baru kita boleh gunakan formula inilah sebab kita dah ada activity dan kita dah ada number of molecule yang present in that amount of mass. Okay, dalam mass ni berapa banyak N yang,
berapa banyak N yang available. So kita perlu dapatkan number of molecule dalam mass yang diberi, yang present in the source. So baru kita akan dapat berapa kita punya lambda dekat sini. So we can figure out lambda lah. Okay, dalam kes ni lambda kita dalam second negative 1. Kenapa? Sebab activity pun dalam second negative 1. Okay, so boleh solve sendiri untuk yang tu. And the next question adalah half-life. Okay, so next question dia minta half-life. Okay, so half-life is T half. And the equation is ln 2 over lambda. Okay, so senang je lah. Okay, just gunakan lambda daripada A, jawapan A untuk dapatkan T half. Alright, so I think that's all untuk radioactivity. And thank you very much. Assalamualaikum.